Msambisi parabarapa ni wotongwende wakat lebeleta metinanta sit kibaya san ambe la nasinga ne seba manro zingi kibati bala ne seba manro wakatala ninga minka hodome ya zulese mimbe kitidenti ya wotone kitameti Aristide Beresin ya luni watar soba date tumno ninga singeta ne seba kartanti lemba manro yela tar soba tisake kadio sol mo nebni seba san beb tumda poron wa senyor photo la semaine bunisa ba fa hantum tum ti kardanti ta pama na so ne bon winigi bum ni ngap sindik ti yampal na yidenti ne sa ba manra to yi sombo bala gi samti wo do ye wa menga ya sin ta pista la nu ne ba mesi yo ranta tene sa ba ya sonten ta wala ne milio yibo la tala yampala na 15 tum da pora ya linda so to observa on en ko ben buto to ya bzeka kwese ti libre ne more on contient wo do tenga pora oni wala msentali sin pista la nu na ilan ton modre atinimbu da pama nenga seba akitam ti wodo le kasanga senkene neng seb manro den le ma hiya ko nginga rinda metammo atidim ni sumbe be ne modon to pam nenga seba ton pam bangar bu to tore senkene nenga seba manro tinimbu da pama fa asoro amidu enok abambe oniwa amma wati nimbu da na ton pam nenga seba aton so sera yakia mana mal sekanga wa yana yila on sonne nebni safa sombeba wordok sol ma pourrait on gulu ne ba carte d'identité wa yana yila ti ayum palaga tonton kobama no kenri na yila ti yum na so singa tum na so na ma toto la ya wer met ton le wil bam son tum yum ni nga son lo ra pourrait la bam ton so ma carte d'identité son la leben kobam no kenri na yilenti amal tuma wala son zemsi te nebni sa façon koto carte d'identité wa tu su twen yinoro la twen malme ti ne ba twen pap to carte d'identité wa la sana yilenti renjo rambata ba ton rompam zinsme ti ne nga septwen man benle e kitameti oni ram ton na ampak ne nga no sep zinsi yum tusi le pisiba la yum tusi le pisiba lo rol poren abuligam te sensinga ne février son wat deka abna pa kanenga sebjin wusro makre wala fadam gulum sura sana yilan tonre ti bambe ndamba ton rompam da nenga septuli na yilti kadantito amala yi toto wakat fonton William ti kadantito la mamala la yilai lati lamti kadantito la mahangulsi ti hanka wodo sol ma pore na yilin ti tongon wazini ga kadantito na mala rikra wir wusro fendi ka wala kyuga yimri kyuga yibu wala kyuga tabo la na yilin ti ne ba pam toto ri te ka ton singa me la man pak de zisi absona mar kadantito la ma sur place PPZ ton son paquet fara solma donc temeni za fa son be fara noroa bam tren pa ma kadantito wa toto la rona yumna me ton ya kayam na li pak zisa taba wala kaya ina paka dedu ina paka gawa ina lebon paka sa ne temekerme na yilin ti tongo yi toto te neba sangul se bi pa mo kadantito wa toto tenrate nanten ate yom to se la pisi ba son lore wordro ya nepsa na mane to spina la ni anep ko bana se anton rompam nenga seb manro el sana le baron kom sa zang fasi Burkina Faso ubisa na sa fangil kepe pour rien ata ne minio yible hampam nenga seb manra bom sen kite ti office national d'identification en ramba wili gdenti yom to se la pisi la yemra botonra abana mo rom tinebni sina pam nenga sebra abson ra yiri Yabsman tigizga kaseta la Béranger Zambelongo sonkum son konta masa edna kelara a Aristide Beresin ya tumno ninga singeta kardanti lamba man rator soba sans ancien kwesi winigi balbal bamsna man bumula ning sinda ilet nembida rali kordusro la pam dobne seba tala yampal sinantuma porin ya nyimasa la content venam. Je vous prends un exemple. Si le centre de production de Fara n'était pas ouvert, amdik makri fadam gulum zini ngat san lugule na yelon ton roma ne nga seba handa papakin net sambe wala matcha kwali asuma mana kilometer ko bana la pisila nasi anton tawo do kani
anenga sebrin la leben lima kilomètre ko na la pisila nase le barantal la nenga sebrin ken matia kwali ne fa gili kepe yam to mana kiuga yibu ya on pa menenga sebrin ya linga kite ti larme bak bak kan wele région fa gili kepe na yelon ton pa manenga seba la pa wakat fa wo to tenga pokani ton da to sam la leben le yilem dam tinna modrame ti pa yira rahmatabo meni ka fa gili kepe to pa manenga sebrin ba to ken to bul safnenga sebrin oni la ni sin tarab yeli yagadam ton to modrame to pa manenga sebrin darin yang bala ya ne ti ton yeten tiam santal zulwesi wala to mi yagadam la yeli man qarsin ya yeli pakare rin nam tiam jen ke karan wa oni la to pam to ko ni ni si sin kit ne nga sebrin na to mana on wili zulwaya dali abnan to ko me mani ne nga sebri zi pour mbala on konya ton man ne nga seba paton din bali ya nimbui de rende sina yilon ton to tal rinda ati songo ba rel ton sa man ne seba ti patalion ni nimbui da ne tum da men patalion di ya ren so ti woto kani bit kont wakata ti payi rahmatabo la région namba poussé ton konta han payi wala kiuga yemri wala kiuga yi ne nga seba hangulo te kabalansa ha to konta oni ton le patal zulera ti man ne sebr kangi la sana yilon tonre ti ne ba han la ramon gul so ne nga seba jin se fagi di kepe Burkina Faso kanra ti seb kan fana yilon ton konta oni ya yen waton wat ne kawsa ya len so ti ratna la ramon pak ne nga seb man rajin si la ramon ton kolo ni nimbuida na yilon ti nimbuida na ton pa ma ne nga seba pinda et que la carte d'identité sorte assez rapidement pour les citoyens. Gonera minsil namba bsenyaka minsil ninga sengeta lebra yela wantigen fon kame ne sengete e wala nuktuma yele ti yura lebra minsil ninga sengeta lebra yele luzin sa yele la nuktuma yele din obnyaka netine na gese nuktum tumba yele yalinda so onhana tumne tabalin to bank taba ti minsil ninga sengeta lebra yele a aluna kabore obler minsil ninga senna gesa nuktum tumba yete bamna zinne taban sonse top tomo sa anti ustu mabsandan tuma yalinda tuma tikiska same top ton zini tabar pam da venema ne Fatima Tanikema la Ami Valia Nikanga yab sambonti sociologa labraya tumno ninga singete biologie bu damba zababu totore sebgun kasnga a Louise Ango obnya kabla meteble minsri sembe ministère ninga singeta lebra yelle zinwa engete nustentum no ba yelle nikanga ministre Aruna Kabore hele kabla me janvier kiwala simpila tabo ministère pour la kali lo horum to mwinigi zules ni se fagile obsen jardan doke tum nor kanga pourwa noter que les acteurs enam ti bank tinebni sinna ndab tida abtum na tum nor kateka mtedam ti wakat ni ngam mi ben ton on tire son honne tum da taw damba abzule ravena tak ya tab ton bange tum nor borla ton tiki na yilan ton yidigi dale pour am tedam to pa ma ko so lekre ni premier ministre ndik na kendo ninga élève l'artisanat nikanga mwini ngam tibam suria no bam senze kabnaure un team di za kasanga si ministère ninga singeta lebra yelle zinwa rewa amwini ngam tibam tara putere ni tum ni se fagi lips ndikan dorlo bamma a Louise Ango mwini ngam bala tibam tira abtum nan tasa songre sina yile anton tum ni se fagi lips ndikan dorlo banere bien consciente de la mission am tara putere ni tum ni ngam ndikan dorlo mama mam nan ke sam toro tum ni nem ni sa sembe tum nor kanga ponwa rewa Ariane Sikmbenga, la même qui est d'un taureau, Sina il a tout nord quand à ton rignari. La douane n'a qu'un pala, tout nord quand à un qu'un dans le secteur de l'artisanat. Minsil Kangab Signac Tibiniste Ninga Singeta le bras yelle zinwa, Mwiniga Mambala Tibam Nidiga Panga, tout nord Kanga pour un Saint-Kede, Nusten Tum de Bawang and Burkina Faso Kane, Arewa, Abkelin Kangatol, Winitibam Nidiga Panga, Nusten Tum Batumo Buto Tore, Toranyare, Sina Yelen to Pam Dase. Tem sataba Burkina Faso wana keng torwenge Masad na kenga bobo du la so meli wa taw dam nyaka yam ti meli wa tumtun ba to nandi k bangeron ko ba to bange sincère ne ba la bam me son tordeman bumbu la nisba na sadam sombonde ti droit et devoir damba yali ti singne janvier o la som pila yembra o man tigsiga nan tig tak janvier o la sama an pila nasa to na sonne taba to torom bange sincère de mané la bam me son somboman bumbu la ninga to bi la mette son gumenyese ti Béranger Zambelongo contre événement Senailan tongo yete kanam sa bu to ya tongo yirigi ren nam to pam nep sentar bangre bu to ya anton ta pam yirigi ya len soti bobo commune ram yekta ba senailan tongo bi so bangre abulay ma fabele sanu bam ya bobo dila so commune de mairie c'est l'un des axes
le développement que nous avions. Aya boum ton sonari ke Louis Tauré, hanan tonre en yidgi hane ton son wa nandik touma wen kate, yum tuse ila yum pila yoba. Netondo, tidra serdame en sing hane ni salba, asin ya ponga inga. Net nim fa mia bobo mime, tipinda, zule buto to rabeme, senkene, nasara tum no ya buto to pore. Ral la serdame, en tonre, en tidra buto to li, wala tonre tinebnis fa gi kepi, sen serdan touma, buto sing tuma la la serdamen dik zam sa buto tolme en tasba ral han lore ton da toron ko la zamsra la leben karamba karum buto toli en toti nebni fasin da tumda pa ma ken l'école bet porin nam pam zam sonno a beaucoup d'argent d'aller dans les écoles professionnelles ni kan se sen larman tigum ta boto nura abnam bisa bangre top ton rob tum de commune de Port-Benly bet ke lempane bobo mera boema fabeli sanu c'est ce que nous essayons de faire ici ya li la ton me pedrada manka sna yila tinebni fa sun tumda ton bang yali buto toli sun kedne go nera tum pora bunkan fa ya sen serdne nebni fa sun tumdo tatab sa pora bala yum sun lore ton mana la sula bonse la ton le brandi kanonli ti chauffeur fa zining fa fo wan tibe mbi go nero wa commune lamba pora bi fo me ton pam zamsara ton tisa ne ba fa gil kepi bala pa zamsara sun wela tour zali aya ton zams bum li fa gil kepi sun kedne nebni sun tumdo commune lamba poussé sun serdam mane la bam me sin serdan pame de l'argent communal ya nef sen yede bam ko wisibu to la mon poib sin sa yibu to ne to ron pam bangri bisro rahmana ton le bobo jiulaso masa edna ngoma senkede ne sanzaob monteya na wata bab sambonde ti taxi moto bi tricycle ti di mimiti yumanora abwoka tentem sa posen galo temsa posen Burkina Faso kane la akena meta soen tundi tongon wena ome atara sepson sombe ampambo ya lindati itumntasi asanata seri ne yasen sawadgo tentem sa posen man vesco la sonne nepson tar bangar sombo na yilenti tonre ampam nam hankede ne montena wata ba kena zule nisba sembe aporin la sombo man bumbu la nisba ya bamaramba ya nebne so sura runda Burkina Faso kane ya toro to kenwara mpaya montena watabo busumbonti taxi moto aye la nebni sinkende bnen taxi moto hein sanzurop sindik terati na wataba pang busumbonti surchargeant zekan pas nep son patnud ganre ning taw damba sin yetup tuan sin ya to passer den dikneba nen tricycle bangeti wakatusro fanbu totole obe porin la cinquième nerenda ya tinebni sous enfin son wendep han taxi moto a patar son bonti permis de conduire ninga son kotop so ton wen han na wataba yi aya bumme son wat nuzulese han nebni si cinquième dop so ya zuta on remarque l'augmentation du tunenam ti montena wataba ableba da wuzo so ya zutu aya bum sin kete tekenda leba to tun zuen tara montena wo yibu la monte sele se han le wa pasi patar panan ton ti sora ken moha anale ba to so wanto yidi menga patu sora rabai bum zanga ableba de likda tieda menga ati yidi panga la le bebe ne ngom ne portable damba absambe kenzu nen ya bum men son wat ni zulera sa ne sora zu kenda Burkina Faso ka la circulation routière au Burkina Faso. Ça dit ya ton ndo taxi moto ya wela mti wakati nga bonga yeme de mongo zom ti pele boya fa ne ne ben zo widi wa nka wa mi hala ka wa tum ne donc il te bamda makita me ti baton hen zon da ti som moda ninga ton wi fa na da me samne wa bamda ma tino paton baton be katon sule ka ton moda da wakati fa so na pam yelli biton ton yalla hen kele ga kirayi wala no taxi moto ma kenna ken yora parti ton sulu dambe ton ken wakat fa wala shagadi ndati problem ha wa beton ton kele la hanen ten kurap son bonti la lowa sanganra ya venra ralla meti futar permis de conduire son bonti catégorie B1 nyol mo santon wen tricycle hane Eric Bado simbe permis wa bob zingi sun wiligi selon la loi 005 netun kula na yakam da nuwa kan yakka yum to sai le pila ni wa son lori son wiligi tina kinda bu to toilet son monton on pam wona ba sebra bonti permis de conduire Burkina Faso kane woni montena wa tabo linnam to pam permis ni bonti catégorie B1 ya on ton ha woni monte selete biya wala mobile sampata denda irubay tulugul pour binna bada da gomda catégorie A la tinkugule na yakam da handugule teka mosa lebra catégorie B den ya permiti atile nefto pama ya ron montena wataba la ton yenda wakatu so tinemni menga so wenda montena wataba apatal permis ning si ya catégorie A en men ni ya leso ba men wat ni zulera donc c'est ça qui complique
les choses. La nebni simbe tum kanga porin ya ti perp ton rame man suli mbene taba la wakat kanga nor sin yi sin kenne ton ron tum ne taxi moto hein wuso fa pa tun daye wuso pusum pari kda ta ya bumye bo ton sur le pora wuso pata permis dam ye on pa abzu no mental permis dam ma ya bum to on pa ko zoni ma permis kam an taxi moto yingi be se taxi moto na katal permis ya net ningi ma na a permis fo ma na net tieba to tibe kali yeti fo le mpam taxi moto donc occasion sinon taxi moto po aton tumna ya tum ne ba men ka wo ton be men kitamti fo yin te ba po amen pam permis ni bam data men ya go mobile permis ya to et sana man porto sinke na montagne na wataba ya ti sora zugu wakat ninga ami nam dobla taba bala nebni sinke ndop so ya zuta wakat ninga absuk dab menga san ya ti tricycle ya loré ma ya montezalaga. Bon, c'est pas une voiture, c'est pas une moto, c'est un tricycle à moteur. Apalori, ale pun pa monte zali ya monte na wataba. Sura zugu, repatuen wa yeleba, atopkin monte bono ko hanken zini ngai. Asan yele metopkin monte bono ko ana yi toro. Monte na wataba, apa monte si ya na yibu, ale ben palori me ya monte na wataba. C'est pas une moto, c'est pas une voiture, c'est un tricycle à moteur. With Nawata Bab Sombon tricycle a Ken Burkina Faso Kane Santa 2000 yumda. La yakte au sen kite ti luna ne ba wusok fan le bron ken porin son toron yedop taba ne ni son tum dop tora la ya bang tara ya teorop sumane ta serdan di kanan tedo la wakat ninga mi kame ti montena wataba o min tedra la men talib wa mobili ndikat hanan neba ndeba tentemse mamsro wa bodo kane bi bobo la ya bum sen seratub manre le bron gesneb ni si son tum dop no montena wataba on tore to tout ganra bu totore sen ganara wa yum tusi la yum la yibu tenga taw dam sengana na kende linga senke ne montena wataba songu mwenyese bidu wume la tumbu parbla da pat pousse fangil kapiti lunda mora kiba na tikazi konga na ko tab sek wonta so bureau tikibestembe bilimli watasia